sukacita. Ayo senyum kiri kanan, ada sukacita. Jadi hari ini kita akan dilayani oleh Bapak Ian ya. Karena Pak Riki lagi melayani di luar. Dan hari ini juga kita nggak ada Zoom karena Inggar baru saja melahirkan, jadi masih cuti. Terus yang bertugas harusnya Pak Riki kan, karena dia ada di luar jadi nggak ada. Jadi selamat datang bagi saudara-saudara yang hadir saat ini. Dan juga selamat beribadah, biasanya kita bilang yang di Zoom tapi Zoomnya nggak ada. Ya. Jadi mungkin ada yang baru pertama kali datang. Silakan berdiri. Datang berdiri Bu. Datang dari mana? Dari Jakarta. Ya, coba kiri kanan ke belakang. Berikan selamat. Pengumuman selanjutnya hari Rabu tanggal 23 Juli 2025 kita ada ATM ya. ATM itu bukan automatic teller machine tapi itu. Jadi kita acara tengah minggu pendalaman Alkitab jam 19.30 ya. Dan saya juga sudah bilang tadi bahwa Zoomnya tidak ada, jadi pengumumannya itu aja. Dan juga pengumuman selanjutnya mungkin saya kasih tahu info. Hari ini kita datang sini, kenapa dilihat sini agak panas dan kipas angin tidak ada. Tapi kita harus double check dulu dengan yang punya gereja, soalnya dicek sama Markus di atas juga tidak ada. Ja, dus wij moeten het weer even afstemmen met de eigenaar van de kerk. Er zijn gewoon sommige dingen. Kita berdoa aja supaya mudah-mudahan tidak diambil orang. Laten we bidden dat er niks aan de hand is, dat er Karena niks meegenomen is juga, door iemand anders. Gitar yang biasa saya pakai itu di dalam situ juga tidak ada. Ja, want de gitaar die is er ook niet. Van onze kerk. Kita berdoa aja, nanti tanya sama yang gereja pagi. Laten we gewoon bidden dat er gewoon ergens is. Tapi tetap sukacita. Maar er is altijd blijdschap in de Heer. Silakan Pak. Sebelum saya akan berdoa buat firman Tuhan. Sebelum firman Tuhan disampaikan oleh Bapak Ian, saya akan berdoa dulu. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan untuk hari ini. Di mana Engkau begitu baik Tuhan. Engkau masih memberikan kami kesempatan Tuhan untuk datang ke rumah-Mu, beribadah, memuji dan membesarkan nama-Mu. Itu hanya karena kasih dan karunia-Mu. Kalau hari ini juga anak-anak-Mu datang ke sini Tuhan, yang haus akan firman-Mu Tuhan. Biarlah juga Tuhan Kau berikan mereka hati yang penuh sukacita. Kalau sebentar firman-Mu akan disampaikan oleh hamba-Mu, saudara kita Ian. Biarlah Tuhan Kau urapi dia Tuhan, sehingga apapun yang disampaikan Tuhan itu benar-benar datang daripada isi hati, sehingga juga dapat menjadi berkat buat setiap daripada kami, dan juga firman yang ditabur akan jatuh di tanah yang subur dan menjadi berkat buat setiap daripada kami, dan juga kami akan memberkati yang lain Tuhan. Terima kasih Bapak. Ada di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Nggak ada sekolah minggu ya? Is er een kerk, kinderkerk? Udah untuk sekolah minggu, silakan. En we bidden ook voor een Tim kerk. musik, terima kasih. Bedankt voor de teammuziek.
cocok di Bahir. Enggak punya. Shalom saudara-saudara. Shalom geliefde gemeente van God. Saya terakhir di tahun ini kapan ya? Bulan Februari ya kalau nggak Waar salah. was ik weer last geweest? Volgens mij afgelopen februari. Februari ya. Saya datang dari tempat yang panas ke tempat yang panas. Nu dan ik in de hete weer, nu ook naar Waanberg. Ya, terima kasih saya ucapkan kepada Pak Gembala yang tidak ada di sini, Pak Riki yang sudah memberikan saya kesempatan lagi untuk membagikan firman Tuhan. Dank u wel voor Pak Ricky voor de gelegenheid om het doorgeven van het woord. Hari ini bisa saya katakan ini pertemuan yang tertunda ya. Harusnya saya itu khotbah di sini bulan Maret. Vandaag is een beetje vertraagd, dus een vertraagde bijeenkomst die wordt mij waar het woord voor mij wordt gegeven. Eigenlijk moest het eigenlijk in maart. Maaf ya, tapi karena papa saya meninggal, jadi saya waktu itu tidak jadi. Maar door het overlijden van mijn vader was dat niet het geval. Jadi sebenarnya saya sudah menyediakan, saya sudah prepare dengan satu tema. Maar dit was eigenlijk ook al voorbereid. Jadi sebelum papa saya meninggal, saya sudah tanya Tuhan apa yang perlu saya bagikan di Gereja Kasih Kristus. Ik was toen al aan het vragen aan God, wat kan ik dus eigenlijk doorgeven aan de Gereja Kasih Kristus. Nah, Tuhan itu selalu punya cara yang luar biasa untuk menjawab doa-doa kita. En God heeft altijd een buitengewoon geweldige manier. Masih ada yang tahu tema GKK tahun ini? Wie weet nog het thema van GKK dit jaar? Bertumbuh. Biasanya tema gereja itu di awal tahun sampai bulan Maret lah dibahas. Meestal is het tot en met maart besproken. Karena itu belum ada masalah sampai bulan Maret. Dan zijn er meestal nog niet veel problemen. Ya, nanti mulai masuk bulan Juli, Agustus. En dan juli, augustus komen. Nah, baru banyak masalah. En toen komen veel problemen. Coba cek di Indonesia kalau doa pagi, doa menara doa, pasti bulan Januari, Februari itu ya yang datang 50-60 lah. Nou, check maar gewoon in de activiteiten dat er dan gewoon alleen maar 50 tot 60 mensen die komen. Tapi kalau sudah mulai Mei, Juni, Juli, en pas in het jaar, later in het jaar, in mei of in juni, juli, mulai mengarah ke akhir tahun pasti mulai ramai. aan het eind van het jaar, dan zijn er nog veel meer mensen. Jadi saya berdoa sama Tuhan, saya tanya apa ya Tuhan? Dus ik bid aan God, Temanya wat moet het thema zijn? hari ini adalah kekhawatiran. Bezorgdheid is het thema van ons vandaag. Hal kekhawatiran. Zaken die ons bezorgd maken. Jadi saudara-saudara, ketika saya bertanya sama Tuhan, saya itu belum terlalu ini justru tema yang saya hindari. Dit is eigenlijk het thema die ik vermijd toen ik vraag aan God was wat thema ik moest geven. Tema-tema yang tentang kekhawatiran, tentang ketakutan itu saya justru hindari. Alle zaken wat te maken heeft met bezorgdheid, dat vermijd ik eigenlijk. Karena saya masih khawatir. Want ik ben ook zelf bezorgd. Saya masih takut. Ik ben ook zelf nog bang. Apalagi ketika papa saya meninggal. En met name ook toen mijn vader is overleden. Jujur saya khawatir. Natuurlijk was ik heel erg bezorgd. Karena saya masih semester 4 belum selesai, semester terakhir masih harus nulis tesis. Want ook voor mijn opleiding is het nog niet klaar. Masih banyak yang harus dikerjakan. Er zijn nog veel dingen die ik nog moet werken aan. Kalau lagu di Indonesia kan ada lagunya rocker juga manusia. Tahu nggak nih? Ini nggak tahu ya. Tapi yang muda-muda pasti tahu. Ya, kalau di gereja kita katakan hamba Tuhan juga manusia, pasti memiliki khawatir. Ook de dienstknecht die is ook een mens, dus die heeft ook bezorgdheid. Bahkan ketika Tuhan di Taman Getsemani, Tuhan berkata apa? Kalau bisa, lakukanlah cawan ini. Zelf in de Taman van Getsemani hebben ze gezegd, als het kan, lakukan cawan ini. Kalau bisa Tuhan tidak perlu disalib. Ja, moet het dan gewoon dat ik niet gekruisigd word. Ya, jadi perasaan ketakutan dan khawatir itu ada dalam diri kita. Dus bezorgdheid en bang zijn, die is gewoon in ons. Ya, hari ini kita mau belajar tentang kekhawatiran. Vandaag gaan we hier leren over bezorgdheid. Kita baca dalam Matius 6 ayat 25 sampai 34. In Matius 6. Nah, bahasa Indonesianya udah ada. Dibacain bahasa Belandanya. Matius 6 ayat 25 sampai 34.
In het Nederlands ga ik nu lezen in Mattheüs 6, vers 25 tot en met 26. Ik geef u deze raad, maakt u geen zorgen over eten, drinken en kleren. Uw leven is belangrijker dan het voedsel en uw lichaam is belangrijker dan kleding. Let eens op de vogels. Die maken zich geen zorgen over wat zij moeten eten. Zij hoeven niet te zaaien of te oogsten of te bewaren. Want God geeft hun wat zij nodig hebben van hem. U bent voor hem toch meer waard dan de vogels. Tot en met 34. Ja. En nu vers 27. Al die zorgen maken we uw leven geen dag langer. Waarom zou u zich zorgen maken over kleding? Kijk eens naar de bloemen die in het veld. Die staan daar te bloeien zonder zich druk te maken. Vers 29. Toch zag koning Salomo met al zijn pracht en praal niet zo mooi als zij. Als God zo goed zorgt voor de bloemen die vandaag in het veld staan en morgen weg zijn, zal hij dan niet veel beter nog zorgen voor u? Wat hebt u toch weinig vertrouwen in hem? Vers 31. Maakt u dus geen zorgen over wat u zult eten of aantrekken. Met dat soort dingen vullen de ongelovigen hun leven. Uw hemelse Vader weet heel goed wat u allemaal nodig hebt. Vers 33. Geef het koninkrijk van God en het doen van zijn wil de hoogste plaats in uw leven. Al het andere zal u dan geschonken worden. Laatste vers. Maak u geen zorgen voor de dag van morgen. Op morgen zal God u weer geven wat u nodig hebt. Elke dag heeft al genoeg aan zijn eigen probleem. Ya, saya mau tanya gini saudara-saudara. En ik wil eerst vragen aan u. Jangan dulu. Nog niet. Apa itu khawatir? Wat is bezorgdheid? Ayo dijawab ya. Wie kan het antwoord geven? Apa itu khawatir? Wat is bezorgdheid? Takutan. Ada lagi? Dingen wat we vrezen. Is er nog een andere? Bimbang. Ya. Cemas. Cemas. Oke. Nah, dalam bahasa Belanda, khawatir itu saya cari di kamus bahasa Belanda ya. Khawatir itu adalah zorgen maken. Zorgen maken heet dat. Nah, dalam kamus bahasa Indonesia, In Indonesia woordenboek, kata khawatir itu memiliki arti takut, gelisah, cemas terhadap sesuatu yang belum diketahui dengan pasti. Kekhawatiran juga bisa berarti sikap berpikir berlebihan atau terlalu cemas tentang suatu masalah atau situasi. Dit is vertaal ik in een Indonesische woordenboek en die zegt dat bezorgdheid is eigenlijk vrees zijn of bang zijn voor dingen die wij niet weten, nog niet zeker weten. En dat we dan ook een karakter hebben die dan een beetje te veel is, we vrezen veel te veel voor die dingen. Matius menggunakan bahasa asli khawatir dengan kata meri mamnau. In het echte taal heeft Mattheüs bezorgdheid die zegt Meri mamnau. Meri mamnau is dat. Yang memiliki arti zorgvuldig nadenken atau om de gedachten bezig te houden. Dat betekent dus zorgvuldig nadenken of je gedachten goed bezig te houden. Tidak ada bahasa Indonesia yang tepat untuk menggambarkan zorgvuldig nadenken atau om de gedachten bezig te houden. Maar helaas zijn er geen echte vertaling in Indonesische woorden. Tapi ketika kita khawatir, sebenarnya kita sedang membuat pikiran kita itu sibuk. Maar wanneer wij eigenlijk bezorgd zijn, zijn we eigenlijk veel te bezig in onze gedachten. Jadi kita bisa simpulkan bahwa Matius mau bicara kepada kita bahwa kekhawatiran Wij kunnen concluderen dat bezorgdheid, wat Mattheüs zou zeggen, is adalah sesuatu yang terus-menerus datang iets wat blijft komen, atau sesuatu yang terus-menerus kita pikirkan. of waar ook altijd aan denken. Hari ini apa yang kita pikir? En wat is dat voor ons vandaag? Apa yang kita pikir? Itu pertanyaan buat kita. Mungkin yang kita pikir itu membuat kita terus-menerus khawatir. Dat is de vraag van ons. Misschien als we dat altijd alleen maar aan denken, dat we daardoor bezorgd worden. Ketika saya mempersiapkan firman ini, saya itu baru sadar. Wanneer ik dit aan het voorbereiden was, realiseer ik me. Karena saya menulis tesis tentang pikiran yang terus-menerus datang dalam diri hamba Tuhan. Van mijn thesis die gaat ook altijd over de gedachten die dan van God komen. Baru sadar saya tadi malam sebenarnya. Toen was ik eigenlijk gisteren aan het bewust van hiervan geworden. Nah, hari ini kita mau belajar 3 hal dari pembacaan kita dari Matius. Vandaag zijn er 3 dingen die we gaan leren. Ya, yang pertama, Ten eerste, hai di ayat 30, hai orang yang kurang percaya. in vers 30 die zegt hij, iedereen ongelovige. Nah, kita orang percaya bukan?
We zijn toch gelovigen? Amin. Amin. Saya mau bertanya, Ik wil graag een vraag jadi stellen. kita boleh khawatir nggak? Mogen wij bezorgd zijn? Boleh. Dat mag, zegt u. Nah, kalau gitu hal-hal apa saja yang boleh kita khawatirkan sebagai orang percaya? Nou, dan welke zaken dan voor gelovigen die wij dan bezorgd mogen maken? Apa saja? Wat zou het zijn? Khawatir hari esok boleh nggak? Voor morgen mag dat? Manusiawi, khawatir hari esok pasti boleh. Heel erg menselijk, toch? Kalau kita di kampus bilangnya manusia itu harus ada negatifnya sedikit, jangan terlalu positif. Op campus zeggen we altijd, een mens moet ook altijd wat negatief hebben. Kalau Niet alleen maar terlalu, positief. ya, kalau terlalu positif kita jadi malaikat. Als we te positief zijn, dan zijn we eigenlijk een engelen. Kita harus ada negatifnya sedikit. Maar we moeten wel een beetje negativiteit aan ons hebben. Ya. Lalu apa yang membuat kita terus-menerus ragu? En wat maken we eigenlijk Besorg. ook bezorgd? Apa yang terus-menerus membuat kita itu sorgen maken? Ja, zorgen maken. Wat zijn de dingen zijn? Apa? Pikiran. De gedachten. Karena kita masih manusia biasa yang punya pemikiran. Maar wij zijn gewoon de mensen die ook gewoon gedachten hebben. Kita kalau dicubit sakit nggak? Sakit. Karena masih manusia. Het doet ook pijn als je het... Saya mau minta tolong Awang dong ke keyboard. Mag Awang mij even helpen? Een keyboard. Apa yang membuat kita terus-menerus ragu? Karena kita sebagai orang percaya yang katanya percaya kepada Tuhan, Waarom zijn we zo bezorgd? Wij zijn gelovigen van God. terkadang kita menjadi orang yang kurang percaya. Maar toch worden we een beetje ongelovig. Ya, kita seakan-akan bertanya tentang kedaulatan Tuhan, Het is alsof wij de kracht van God afvragen. padahal Tuhan sudah bicara di ayat-ayat sebelumnya, jangan khawatir. Terwijl de versen die zeggen ook gewoon het woord van God, wees niet bezorgd. Bahkan Tuhan bilang, hei lihat burung-burung di udara, Zelf zegt hij ook, kijk maar gewoon naar de vogels. lihat bunga, Tuhan En naar de pelihara. bloemen. Die wordt ook gewoon goed verzorgd door hem. Mereka tidak pernah minta, tapi mereka dipelihara. En zij vragen nooit, maar toch worden ze heel erg goed verzorgd. Kita bisa minta. Wij mogen vragen. Matius 7:7 bilang apa? Mintalah, maka akan diberikan. Tapi jangan lupa, firman Tuhan setelah itu lanjut, carilah. Jadi jangan cuma minta, harus cari. In Matthias die zegt ook, je mag het vragen, maar niet alleen maar vragen, je moet ook zoeken. Ya, jadi mintalah, maka akan diberikan. Carilah, maka akan mendapat. Setelah itu apa? En dan wordt gegeven. Ketuklah pintu. Kata ketuk pintu artinya berdoa sama Tuhan. En de laatste wordt ook gewoon knock, ook gewoon aan de deur van God. En die betekent eigenlijk laten we gewoon bidden. Jadi kalau saya itu paling malas ya orang Kristen kalau di Indonesia tuh akhir-akhir ini mulai enggak. Tapi malas tuh kalau ya kita berdoa semoga utang kita dibayar sama Tuhan. Ik vind het niet zo leuk als de mensen gaan bidden. Laten we gewoon bidden om dat mijn dat de schuld wordt afbetaald. Orang Surabaya bilang, kon sing berutang, kon minta Tuhan yoto. Dat is een gezegde in Surabaya die ik niet helemaal ken. Kamu yang minta Tuhan, kamu yang berutang kok kamu minta Tuhan yang bayar. Dat is toch jouw schuld, maar waarom vraagt u dan God om dat afbetaald te worden? Ya kan sing berbuat sopo sing bayar sopo kan Ja, tak mungkin. Ja toch, wie maakt schuld en wie moet dat betalen? Jadi Tuhan memelihara kita. Dus God verzorgt ons. Mereka tuh bunga burung tidak meminta tapi Tuhan pelihara. Die vogels en die bloemen die vragen niet, maar toch wordt het verzorgd. Kita ini bisa berdoa, kita bisa berdialog dengan Tuhan, maka kita harus percaya bahwa Tuhan memelihara kita. Wij kunnen bidden, wij kunnen een dialoog hebben met God, dus dan kunnen we ook gewoon vragen. Saudara-saudara, saya ini sering sekali naik pesawat ya karena Indonesia Belanda sampai saya tuh udah capek. Sampai kemarin saya itu komplain ya ke Garuda karena filmnya itu aja. Ik ben heel vaak bij de vliegtuig en in Garuda en dan mag ik ook gewoon een beetje complainen omdat, nou ja, waarom zijn de movies altijd dezelfde? Iya, jadi saya tuh udah capek ya. Kadang-kadang naik pesawat, aduh pesawat lagi. Oh nee, ja, weer vliegtuig. Tapi ada satu hal yang kita bisa belajar ketika kita naik pesawat. Maar wij kunnen leren van in vliegtuig zijn. Saudara-saudara, kalau sekarang dari Indonesia ke Belanda atau dari Belanda ke Indonesia, rutenya itu sedikit putar karena ada perang di Israel, lalu ada perang di Ukraina, jadi putar.
als we vliegen van Indonesië naar hier of hier naar Indonesië, dan wordt omgedraaid met de route. Jadi tiba-tiba yang kita dari Indonesia lewat Doha, sekarang kita lewat Kairo atas Meestal Mesir. wordt het via Doha, maar nu moet het via Cairo. Ya, jadi dia rada muter jauh. Nah, Dus wordt het beter saudara-saudara, omgedraaid. ketika kita naik pesawat, Wanneer we vliegen, sering dikatakan pilot mengatakan bahwa ada turbulensi atau goncangan, maka kita harus duduk. en de pilot die zegt ook dat er heel vaak wordt ook door de pilot gezegd dat er een turbulentie is, dus ga maar lekker zitten. Kemarin itu sempat sampai 1 jam, sampai pramugarinya pun disuruh duduk. Zelfs een uur lang turbulentie. Nah, ketika pilot mengumumkan atau mengatakan ini, apa yang kita lakukan? En wat doen we dan wanneer wij deze mededeling horen? Berdoa, Ja, dan gaan we bidden. berserah. Tapi kalau saudara habis makan, habis menikmati film, bau berdoa masih atau tidur? Maar bidden we ook wanneer wij naar film of naar eten willen, Tidur kan? of gaan we slapen in plaats van Tidur. bidden? Kenapa kita bisa percaya film, kita nggak percaya Tuhan? Waarom geloven we aan de pilot en niet aan God? Padahal Tuhan adalah pilot dari kehidupan kita. Maar God is de pilot van ons leven. Ya, dalam kita naik, Tuhan itu seperti nahkoda dari kapal. Zoals de leider van het schip. Jadi kita itu harus percaya sama Tuhan. We moeten geloven aan God. Ya, makanya kan ada lagu. Maar er is ook een liedje. En die gaan we zingen, denk ik. Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang. Terima apa? Kemenangan darimu. Sekali lagi, aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Kita sudah menerima kemenangan dari Tuhan. Wij hebben al de overwinning ontvangen van God. Jadi kita boleh khawatir, Dus wij mogen wel bezorgd zijn. tapi hal apa saja yang boleh kita Maar khawatirkan? over welke zaken dan? Ayo kita buka di 2 Timotius. Kom, laten we dat openen in 2 Timotheus. 2 Timotius 3 2 Timotheus 3. ayat 1 sampai 5. Ayat 1 sampai 5. van vers 1 tot en met 5. Hari ini kita banyak baca ayat yang panjang-panjang ya. Wij gaan veel versen lezen. Ya, Dus, boleh. dan mag ik lezen in het Nederlands in de lastendagen, 2 Timotheus 3. Je moet goed weten dat wanneer de lastendagen van deze wereld aanbreken, er zware tijden komen. Maar de mensen zullen alleen van zichzelf en van hun geld houden. Ze zullen verwant en hoogmoedig zijn. Ze zullen God belachelijk maken en hun ouders ongehoorzaam zijn. Ze zullen ondankbaar en door slecht zijn. Ze zullen harteloos en oppig zijn, roddelen, ruzie maken en een lage moraal hebben. Ze zullen broed en wreed zijn, met het goede mens op spotten. Ze zullen hun vrienden verraden, ze zullen roekeloos en opgeblazen zijn en liever hun driften volgen dan God aanbidden. De laatste vers, ze zullen in het uiterlijkheden wel godsdiensten doen, maar de kern van het goede nieuws afwijzen. Houd zulke mensen op een afstand. Nah, jadi kita boleh khawatir kalau kita apa? Kalau kita mulai mencintai diri kita sendiri, Wij kita moeten mulai bezorgd zijn als we te veel van onszelf houden. kita mulai menjadi hamba uang. Wij worden dan de slaaf van geld. Kita mulai menyombongkan diri. Wij denken dat we te veel zijn. Ketika kita mulai menjadi pemfitnah, Dat wij dan gewoon de foute dingen zeggen. kita tidak suka berdamai. En dat we niet van vrede houden. Nah, hal-hal ini harus membuat kita khawatir. Deze zaken, daar mogen wij bezorgd zijn. Alarm kita ini harus nyala. Alarm moet aanstaan. Jadi ketika kita mulai yang kita pikir uang terus, Als we alleen maar denken aan geld, ayo kita mulai khawatir. dan mogen wij wel Pikir bezorgd zijn. uang terus menerus atau enggak ya? Veel te veel over geld. Nah, persoalannya alarm kita selalu menyala, cuma kita snooze.
Maar de alarm die Ja, toch? staat wel aan, maar wordt wel gesnoest. Ya kan? Kalau zaman dulu alarm dilempar rusak, kalau zaman sekarang bisa snooze. Nu alarm wordt weggegooid in de vroeger, maar nu wordt het gesnoest. Karena kita sudah pakai alarm handphone, jadi kita mulai Maar het snooze. is een alarm van de telefoon, dus de snoes Jadi- is mogelijk. Hari ini kita mulai menaruh rasa khawatir kita pada tempatnya. Dus nu moeten we echt onze bezorgdheid in de goede plekken, in de juiste plekken zetten. Ketika kita mulai menjadi hamba uang, kita harus mengkhawatirkan diri kita. Kenapa kita Als we bisa de slaaf menjadi zijn hamba van uang? geld, dan moeten we wel bezorgd worden. Amin. Amen. Itu yang pertama. Dat is de eerste. Ayat yang kedua, poin yang kedua yaitu di ayat 33. Tweede punten in vers 33. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Ya, ayat ini seringkali dipakai kalau mau dapat jodoh, harus cari Tuhan dulu. Deze verse wordt vaak gebruikt om naar onze Partner. partner om partner te zoeken. Kalau mau diberkati harus cari Tuhan dulu, pelayanan dulu. Als we gezegend dit worden, dan gaan we pas God zoeken. Seringkali ayat ini dipakai untuk hal itu. Deze vers is heel vaak gebruikt daarvoor. Akibatnya dari konsep ini akan muncul konsep berikutnya. Daardoor, door deze concept, komt weer een ander concept. Saudara-saudara pasti pernah dengar di gereja, tidak mungkin tak? Ketika sudah dapat jodoh, Als de partner is gevonden, atau sudah dapat pasangan, sudah dapat kerjaan yang bagus, dapat goed werk, berdoa untuk dapat anak, terus sudah dapat anak, en dat heb je gekregen, heb je ontvangen. pasti netizen di gereja mulai berkomentar. En al die criticus die gaat een commentaar Pasti geven. kan sudah diberkati Tuhan dengan Oh. pekerjaan, Je wordt al gezegend van wat jij hebt gevraagd. kok mulai meninggalkan gereja. Nu kom je niet meer naar de kerk. Nah, hal-hal seperti ini nih sering muncul. Deze zaken die zijn er vaak. Dulu belum berhasil, belum ada apa-apa, rajin sekali pelayanan, sekarang tidak pelayanan. Vroeger is er nog niet succesvol en nu ja, de dienst die is niet zo vaak meer. Inilah konsep-konsep yang salah yang berkembang di gereja. Dit is dus een onjuiste concept die helaas wel in de kerk geboren zijn. Banyak sekali para pendahulu-pendahulu saya, ini hamba-hamba Tuhan yang memakai firman Tuhan seperti itu. Veel wordt vaak wordt deze woord daarvoor gebruikt. Yang memakai ayat-ayat ini untuk menguntungkan diri mereka. Om voordeel te hebben voor zichzelf. Ya saya selalu khotbah ya, kalau khotbah kayak begini selalu bilang sama pendeta-pendeta, mohon maaf ya kalau saya sedikit berbeda pendapat dengan beberapa hamba Tuhan. Dan zeg ik sorry, soms ben ik van andere mening. Ini konsep-konsep atau mindset yang salah. Maar het is gewoon een onjuist mindset. Justru ayat ini harusnya dimaknai bahwa dalam kekhawatiran kita, siapa yang kita cari? Want in deze vers moeten we eigenlijk kijken van in onze bezorgdheid, waar gaan we naartoe? Dalam perasaan khawatir kita yang melanda pikiran kita, kita ini berharap pada siapa? In onze bezorgdheid, waar hopen we op? Ketika kita ada masalah, biasanya orang Kristen lalu pertama yang ditelepon siapa? Met problemen, wie gaan we eerst bellen? Pendeta. Pak, doakan dong. Padahal Tuhan udah bilang, kamu bisa berdoa sendiri. Maar God die zegt, maar je kan het ook gewoon zelf bidden. Yang dicari pertama apa? Minyak urapan. Minyak urapan is wat ze eerst. Padahal minyak kayu putih pun kalau kita doakan bisa jadi minyak urapan. Minyak tawon pun kalau kita doakan bisa jadi minyak urapan. Al die salven kunnen we ook gebruiken. Jadi kita tidak memberhalakan sesuatu yang tidak perlu kita berhalakan. Die moeten we dus niet hopen. Ya, saya punya tante kalau mau naik pesawat, pesawatnya itu dipegang dulu. Deze tante van mij, als ze gaan vliegen, wordt die vliegtuig eerst even aangeraakt. Sampai saya tuh bilang, kita cuma dari Belanda ke Italia, nggak usah pegang-pegang Hey, pesawat. wij gaan maar gewoon naar Nederland en Italië, je hoeft niet die vliegtuig aan te Kalau raken. Belanda Indonesia boleh lah mau urapi satu pesawat sampai pramugarinya. Pilotnya terserah deh. Oké, als van hier naar Indonesië, dan mag wel. Vanzelf wordt het hele vliegtuig ook misschien een piloot. Jadi kita itu jangan memberhalakan sesuatu. Wij mogen niet iets hoog houden. Yang kita harus datang ketika kita ada masalah, kita datangnya sama Tuhan. De enige waar we naartoe moeten gaan is God. Cuma memang menselijk, manusiawi, Maar menselijk is het wel zo. ketika kita ada masalah, kita selalu lupa Tuhan. Als er problemen zijn, toch soms vergeten we God. Kenapa? Karena Waarom? itu sifat yang sudah diturunkan dari Adam dan Hawa. Maar dat is dus gewoon karakter die wij hebben gekregen zelf vanuit Adam en Eve. Ketika Adam dan Hawa sadar mereka telanjang, mereka kemana? Wanneer zij zich realiseren dat ze naakt waren, Mereka lari. waar gaan ze? Ze gingen wegrennen.
sama seperti manusia. Net zoals Manusia wij. lari. Wij rennen. Di perjanjian lama dibilang manusia ada masalah lari. Wij rennen weg van ons probleem. Di perjanjian baru dibilang anak sulung dan anak bungsu lagi kaya-kayanya lari. In het Nieuw Testament wordt gezegd dat wanneer ze rijk zijn, dan gaan ze pas wegrennen. Kenapa kali hidup ini pasti selalu berlari? Maar wij rennen altijd. Ya, jadi hari ini kita mulai jalani hidup kita pelan-pelan. Dus wij moeten nu ons leven langzaam aangaan. Ketika kita ada masalah, Wanneer problemen zijn, kita harus cari Tuhan. wij zoeken naar God. Kenapa? Karena kita ini segambar dan serupa dengan Tuhan. Maar wij zijn dezelfde beeld als God. Bahkan Mazmur Daud mengatakan, Mazmur 23 mengatakan bahwa Of in Psalm in 23, dikatakan bahwa Tuhan adalah gembalaku. God is mijn Heerder. Ya, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Nah, Mazmur 23 ini sering sekali dipakai. Deze vers wordt Fokusnya pada Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. hoofdstuk is altijd vaak gebruikt als God als Heerder. Padahal yang fokusnya kita adalah Tuhan adalah gembalaku. Maar het gaat om de Heerder. Dat God is ons Heerder. Jadi identitas kita harus jelas dulu. Moet duidelijk zijn. Kita ini adalah anak-anak Allah. Dat wij de kinderen van God zijn. Kalau anak-anak Gen Z di Indonesia dibilang kita ini adalah bestie-bestinya Allah. Generatie Z die zeggen dat we de besties zijn van God van de Heer. Jadi kita ini adalah sahabat Tuhan. Dus wij zijn de beste vrienden. Sehingga dalam khawatir kita, Matius ingin bilang cari dulu Allah, sang penciptamu, sang empunya kehidupanmu. In onze bezorgdheid zoek dan ook gewoon naar God die ons creëert. Karena hidupmu itu berasal dari Tuhan. Want ons leven is vanuit Hem. Karena kalau begitu, makanya ada lagu kan? Daarom is Gimana er een liedje. lagunya? We gaan het weer zingen. I am yours, now forever. In your grace, I surrender. You are mine, you are mine. Now forever, I'm alive in your wonder. Kau membuatku sesuai rencanamu. Kau memegang setiap musim hidupku. Ku serahkan semua kekhawatiranku. Ku milikmu. Semua kekuranganku kau pun tahu. Semua kekuranganku kau pun tahu. Tetap kau pandang indah dalammu. Ku angkat tanganku dan berseru, ku milikmu. Jadi kita harus sadar dulu identitas kita. Wat is onze identiteit? Bahwa kita ini kepemilikan Tuhan. Maar wij zijn van God. Tuhan itu punya surat hak milik kita. Hij is de eigenaar van ons leven. Bukan kalau di Indonesia bukan surat hak guna bangunan HGM, bukan HGB. HGM, surat hak guna membangun, bukan. Ja, het gaat dus niet om het certificaat om te bouwen, Tapi Tuhan itu punya SHM, surat hak milik. maar een eigenaarschap. Jadi kalau saudara-saudara punya rumah di Indonesia kan hak milik berarti tanahnya, gedung-gedungnya semuanya kita punya. Dus als we een eigenaarschap hebben over het grond, dan is dat alles van ons. Kita mau bangun itu 3 lantai, 10 lantai, kita mau bikin ke dalam tanah, terserah kita. Voor 3 verdiepingen, 10 verdiepingen, maakt niet uit. Sama seperti Tuhan. Tuhan itu kepemilikan di dalam diri kita. Wij zijn de eigenaar van ons leven is God. Jadi dalam keterpurukan kita harus sadar bahwa Tuhanlah sang pemilik kita. Dus in onze problemen weten we dat wij van God zijn. Tuhan udah bilang di Mazmur 23 kan, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Setelah itu Tuhan bilang, setelah takkan kekurangan aku, Ia membaringkan aku di padang rumput yang hijau. Ia membimbing aku ke air tenang. Tuhan gak mungkin membawa kita ke jalan yang salah. Zoals we zien in de vers 23. Tuhan pasti membawa kita ke jalan yang benar.
God brengt ons altijd naar de juiste pad. Walaupun terkadang jalan yang benar itu berlubang, berbatu, kita Soms harus is die pad niet kesakitan. soepel, Tapi saya percaya Tuhan bawa kita ke jalan yang luar biasa. maar ik geloof dat deze een geweldige pad is buitengewoon. Karena kenapa Tuhan gak pernah berjanji tidak ada badai dalam hidup kita? Want God die zegt dat er nooit een storm is in ons leven. Tuhan pas saat badai ngapain tidur? Wat deed God toen het aan het stormen was? Hij was aan het slapen. Kenapa? Karena Tuhan sadar kuasanya dia bisa menenangkan badai. Maar hij weet dat met zijn kracht is storm wel afgelopen. Ingat ketika badai melanda, murid-muridnya bilang apa? Guru, guru. Toen de Kenapa kau storm tidur? was, de leerlingen die zeiden, waarom bent u aan het slapen? Mungkin dalam badai kehidupan kita itu dia ada, Zelf in de storm van ons leven, God is er wel aanwezig. tapi dia mau kita memanggil dia. Maar hij wil dat wij roepen naar God. Jadi dalam keterpurukan kita, dalam khawatir kita, kita harus mencari kerajaan Allah. Dus in onze problemen, in de bezorgdheid, gaan we gewoon zoeken naar de koninkrijk van God. Berarti kita mulai diam kepada tetangga kita, samping kiri kanan kita cari Tuhan. Wij gaan zoeken naar God in onze stilte. Ketika kita khawatir, masuk dalam ruang doa kita. In bezorgdheid moeten we eigenlijk naar de kamer van ons gebed. Sejatinya inilah makna dari carilah kerajaan Allah dan kebenarannya. En dat is de betekenis van God zoeken, de koninkrijk van God zoeken. Maka semuanya akan diterbangkan kepadamu. Want dan wordt alles gegeven aan u. Jadi ketika kita mulai khawatir, datang sama Tuhan. Dus als we bezorgd zijn, kom dan naar God. Yang ketiga, En het derde punt, yang terakhir, de laatste punt. di ayat 34, kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. In vers 34 wordt gezegd dat de problemen van vandaag alleen voor vandaag zijn. Kenapa kesusahan sehari cukup sehari? Waarom is het alleen voor vandaag? Ini bukan berarti kita bebas belanja sama mau kita Dat ya. betekent niet dat we dan gewoon unlimited Hari gaan esok, shoppen. hari esok ingat hari esok gak gitu juga. De problemen van morgen, dan wordt ook gewoon morgen problemen. Jadi Dat is niet zo. jangan sampai saya khotbah gini besok masuk H&M atau Dus Zara niet hè. langsung borong semuanya karena hari Selasa masih ada hari yang Selasa. Gak gitu, ayo apa kesusahan sehari cukup sehari. Wat betekent dat? Dat de problemen van vandaag alleen van vandaag zijn? Ada yang tahu? Wie weet? Karena berkatnya dan rahmatnya selalu baru setiap hari. Maar de zegen is altijd opnieuw, Ayo elke dag. kita buka di Ratapan 3, 22 sampai 24. Wij gaan dat openen in Ratapan. Ratapan itu bahasa Belanda setelah Yeremia. Klagliederen. In Klagliederen gaan Ratapan we kijken. ya. Klagliederen. Vers 3 ya. Klagliederen 3 vers 24. Tot en met Boek nummer 3, vers 22. 22 Tot en met 24. tot en met 24. Ik ga het lezen in het Nederlands. Dankzij de goedheid van de Heer zijn wij niet omgekomen. Hij blijft voor ons zorgen en zijn trouw is elke dag weer nieuw. Mijn ziel beschouwt de Heer als mijn erfdeel. Daarom verwacht ik alles van hem. Jadi kasih setia Tuhan itu selalu baru, berkatnya selalu baru setiap hari buat kita. De goedheid van ons is altijd elke dag weer nieuw. Bahkan judulnya dari Ratapan 3 ini adalah penghiburan dalam penderitaan. Want dit heet eigenlijk blijf hopen op God. Jadi berkat Tuhan itu selalu baru setiap pagi. Altijd opnieuw elke ochtend. Jadi setiap pagi ketika kita bangun pagi, kata pertama kita harus apa? Wanneer wij wakker worden, wat moeten we zeggen als eerst? Terima kasih Tuhan Yesus. Dank u wel, Heer. Karena kita bisa bernafas. En wij kunnen dan ook weer ademen. Kita bisa menerima berkat Tuhan. En wij ontvangen uw zegen. Bedankt. Nafas itu berkat ya. Maar ook ademen is gewoon een zegen. Ada banyak orang yang malam tidur pagi sudah tidak bernafas. Er zijn ook veel mensen die dan nog ademen in de avond en dan in de ochtend is het niet meer. 3 bulan belakangan ini saya itu banyak sekali mendengar orang yang meninggal ada di Indonesia De afgelopen maanden heb ik gewoon gehoord in Indonesië. yang kita malam baru bertemu. Die ze nog zagen de vorige avond. Dia tidur paginya sudah tidak bangun. En die ging slapen en die ging niet meer wakker worden. Jadi ketika kita bangun pagi, Dus wanneer wij wakker worden in de ochtend, Tuhan itu memberikan kita berkat. God geeft ons de zegen. Bahkan kalau kita mulai ragu, lihat ayat 24. Dus ook als we bezorgd zijn, moeten we naar 24 vers 24 gaan kijken.
Tuhan adalah bagianku. Heere is mijn erfdeel. Kata jiwaku. Erfdeel, mijn ziel. Ya, kenapa harus pakai kata jiwaku? Waarom is het woord mijn ziel in vers 24? Manusia terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh. Ya, walaupun ada hamba-hamba Tuhan yang menganut dikotomi, yang menganggap bahwa jiwa dan roh itu sama, tapi saya menganut dikotomi bahwa tubuh, jiwa, dan roh tiga hal yang berbeda. Ik geloof dat er ziel, lichaam en geest zijn drie andere dingen. Tubuh itu sangat gampang untuk diperintah oleh Tuhan. Lichaam is heel makkelijk om te worden Genezing. Untuk genezing sangat. Oh, de genezing is het heel makkelijk voor. Contohnya orang buta bisa disembuhkan Tuhan, toh? Mensen die niet kunnen zien, die blind zijn, die kunnen worden gesteld. Walaupun pakai air ludah Tuhan ya. Al is het ook gewoon met het, de spuug van God. Telinga yang tuli sangat gampang. Mensen die niet kunnen horen, dat kan ook makkelijk gesteld worden. Roh itu juga gampang. Ook geest is makkelijk voor om te genezen. Orang yang kesurupan diusir keluar. Als je bezeten wordt, dat kan ook gewoon waarmee je bezeten wordt, dat het dan wordt afgeschuwd. Jiwa itu susah. Maar ziel, dat is te moeilijk. Ketika saya masuk psikologi, banyak sekali pendeta-pendeta itu, saya sampai dipanggil sama satu pendeta dan saya itu 1 jam saya mendengarkan dia berkhotbah melarang saya masuk psikologi. Wanneer ik psychologie ging studeren, word ik eigenlijk gepreekt door de dienstrecht van God en die zegt dat ik die studie niet moest doen. Tapi saya menganggap bahwa ketika saya membaca firman Tuhan, saya menganggap bahwa jiwa ini susah. Maar ik weet van het vers van God, van het woord van God, dat ziel is een moeilijk iets. Karena Tuhan juga selalu bilang selamatkan jiwa. Want God die zegt ook altijd, red de zielen. Ketika saya lulus sekolah teologi, kami itu berlutut dan berdoa dan bahkan kami berjanji. Wanneer ik was geslaagd, wanneer wij zijn geslaagd in de theologie studie, hebben wij dank gezegd. Jadi saya teringat oleh janji saya bahwa saya harus menyelamatkan jiwa. Want ik word herinnerd dat ik zielen moet redden. Dan ketika itu saya mulai sadar bahwa jiwa itu yang paling susah. Dus vanaf die tijd realiseer ik me dat de ziel is de moeilijkste iets om te redden. Ratapan menulis bahwa Tuhan adalah bagianku. Een klaagbeer die zegt dat God is een deel van mij. Kata jiwaku. Mijn ziel. Pada saat itu, Ratapan sedang mengingatkan kita. Klaagbeer die is ons aan het herinneren. Ketika kita dalam masalah bilang Tuhan adalah bagianku. Hai jiwaku, Tuhan adalah bagianku. Moeten we ons herinneren aan ons ziel zeggen dat God is een deel van mij. Jadi ketika kita mulai ragu, kita mulai katakan, Wanneer wij bezorgd zijn, dus uw naam, Tuhan adalah bagianku. God is een deel van u. Saudara-saudara cuma bisa katakan, contohnya Kak Ermi. Als een voorbeeld. Ermi, Tuhan adalah bagianku. Ermi kan zeggen, God is een deel van mij. Tante Maria. Tante Maria kan dat ook zeggen. Maria, Tuhan adalah bagianku. God is een deel van u. Jadi hari ini kita melihat Tuhan adalah bagianku. Ja, God is een deel van u. Tapi ketika kita sudah bilang bahwa Tuhan adalah bagianku, Maar wanneer wij dat hebben gezegd, kita harus menyerahkan sepenuhnya kepada moeten Tuhan. we ook gewoon overlaten aan God alles. Jadi jangan bantu Tuhan. Dus ook niet zeggen, dus ook doe gehoorzaam wat Hij zegt. Jangan kita mau membantu seakan-akan kita bisa bantu Tuhan, tidak bisa. Wij moeten God niet helpen, maar wij kunnen dat niet. Karena berkat dan rahmat Tuhan selalu baru setiap pagi. Want de zegen van ons is altijd opnieuw elke dag. Bahkan Tuhan punya 1001 jalan. Zelf heeft Hij ook 1001 manieren. Di Indonesia itu ada satu lagu baru ya, saya nggak tahu di sini. Er is in Indonesië één nieuwe lied, die gaan we weer samen zingen. Selalu ada jalannya Tuhan, jalannya Tuhan untuk menolong. Saat mengangkat tanganku, Tuhan yang turun tangan. Selalu ada jalannya Tuhan, jalannya Tuhan untuk menolong. Kuatkan hatimu, Tuhan tak meninggalkanmu sendiri. Selalu ada jalannya Tuhan, jalannya Tuhan untuk menolong.
meninggalkanmu sendiri. Jadi Tuhan tidak pernah meninggalkan kita sendiri. Nooit verlaten. Kita harus berpikir secara benar bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita Dat sendiri. moeten we blijven aanweten, dat God ons nooit verlaat. Bahkan kalau Tuhan meninggalkan kita sendiri dalam badai, Zelfs in de storm, als we verlaten zijn door God, Tuhan sedang melatih kita. dat God ons aan het trainen is. Saudara-saudara, pilot yang hebat, nakoda yang hebat itu bukan yang mulus-mulus De perjalanan, piloot en de leider die geweldig is, het is ook nooit zo vol de paal. tapi yang menghadapi badai. Maar ook gewoon met storm in het pad. Hari ini kalau kita hadapi badai, terima kasih sama Tuhan Als we een storm hebben in ons leven, dank God daarvoor. bahwa kita sudah menghadapi badai. Want er is storm in ons leven. Saudara-saudara, saya mengundang Singer dan WL. En ik ga nu uitnodigen de zingers en de worship leader. Jadi hari ini perlukah kita khawatir? Vandaag is het nodig dat we bezorgd zijn? Tentu perlu, Ja, dat kan. tetapi pada hal-hal tertentu. Maar alleen op bepaalde dingen. Perlukah kita khawatir tentang apa yang kita makan besok? Moeten we bezorgd zijn van wat wij eten morgen? Tidak perlu. Nee, dat is niet nodig. Perlukah khawatir kita besok pakai baju apa? Is het nodig om bezorgd te zijn wat wij gaan Ini sangat aankleden? tidak perlu bagi kita yang tinggal di Belanda. In Nederland moet dat zeker niet. Saudara, saya ketika bapak saya meninggal bulan Maret kemarin, saya itu beres-beres lemari. Van mijn vader was overleden afgelopen maart, was ik de kast aan het opruimen. Saya sangat kaget ketika saya beres lemari papa saya, ada baju saya. Ik was heel erg verbaasd dat mijn kleren in de kast Baju saya zaten. ukurannya S De size van S dan masih ada price tag-nya. en nog met een prijstag, met een prijs. Dan itu Sarah. En dat is van Zara. Itu Sarah, saya ini ukurannya Sarah L. En ik ben nu in de maat van L. S itu berarti 10 tahun lalu. S is dus eigenlijk 10 jaar geleden. Berarti saya pernah beli, Die heb ik ooit gekocht. saya taruh di lemari, tidak pernah saya pakai. Dus ik heb dat gekocht en nooit aangedaan. Jadi perlu nggak kita khawatir? Dus moeten we dat zorg maken daarover. Dan saudara-saudara tahu harga Sarahnya berapa? Toen weet je 10 de tahun lalu? prijs van Zara? 2 euro. Dat was 2 euro. Sudah pasti, karena murah kita beli. Ja, dat hebben we alleen gekocht denk ik omdat het zo Jadi goedkoop was. perlukah kita khawatir besok kita pakai baju apa? Is het Tidak nodig perlu. om bezorgd te zijn voor de kleren? Dat is niet nodig. Ingat kita peratapan mengatakan bahwa dalam penderitaan sekalipun Tuhan pasti memelihara kita. Omdat je mag in zelf in de problemen God gaat voor ons Karena kita zorgen. punya Tuhan yang Wij hebben een God die groot is. Amin. Amen. Jadi pertumbuhan iman kita bertumbuh enggak? Harusnya kita bertumbuh. Dus wij moeten ook gewoon in ons geloof groeien. Karena ketika kita melewati badai kehidupan, Maar wanneer we de storm aan het wandelen zijn, kita bersama-sama dengan Tuhan. dat doen we samen met God. Tahun depan ada masalah enggak? Pasti ada. Volgend jaar zijn er zeker ook weer problemen. Tapi cara kita menghadapi masalah hari ini Maar de manier waarop wij die problemen aanpakken dan bagaimana cara kita menghadapi masalah di hari depan, tahun depan, en hoe doen wij dan ook volgende dag of volgend jaar, pasti berbeda. dat is altijd anders. Orang Kristen dilihat dari apa? Buahnya. In christenen wordt vanuit onze vruchten gezien. Ketika tahun depan kita lihat kita berbuah. Wij moeten kijken dat wij ook gewoon volgend jaar vruchten gaan dragen. Bukan hanya berbuah, buahnya harus manis dan bisa dinikmati Maar oleh ook orang gewoon lain. vruchten die zoet zijn en ook gewoon die kunnen genoten zijn. Karena pohon berbuah, persoalannya manis atau asam Ja. Want die Ja. vruchten, ja, maar wat is dan de smaak? atau kecut. Semua orang pasti berbuah. We hebben altijd een vrucht, maar ja, wat voor vruchten? Karena bahasa Belandanya bilang semua orang terkenal ada berum sama beruh. Ada beroep en berucht. Jadi bahasa Indonesia buah pasti berbuah. Er is altijd vrucht. Cuma kita lupa buahnya harus yang manis dan bisa dinikmati orang En lain. soms zijn we vergeten wat voor smaak die vrucht heeft. Kita harus jadi garam bagi sekitar kita. Wij moeten zout zijn van onze omgeving. Tapi garam yang membuat enak bukan yang membuat gak asam. Amin. Amen. Ya, jadi seluruh kehidupan kita In ons leven kita harus bersama-sama dengan Tuhan. doen we dat samen alles met God. Amin. Amen. Mari saya undang kita semua bangkit berdiri. Ik wil jullie ook op te staan. Kita nyanyi lagu terakhir aja, selalu ada. En wij gaan samen de laatste liedje zingen. Selalu ada. Selalu ada jalannya Tuhan, jalannya Tuhan untuk menolong. Saat mengangkat tanganku, Tuhan yang turun tangan. Selalu ada jalannya Tuhan, jalannya Tuhan yang menolong.
mendengarkan hatimu. Tuhan tak meninggalkanmu sendiri, selalu ada. Kalau kami boleh tahu bahwa Engkau selalu ada dalam kehidupan kami, apapun musim kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan atas keberadaan dalam kehidupan kami. Tuhan, kalau hari ini kami sudah belajar, biarkanlah kami besok bisa mempraktekkan setiap firman-Mu, Tuhan. Agar kami bisa tertanam dan bertumbuh dalam firman-Mu. Tidak hanya bertumbuh, tapi kami bisa berbuah. Dan buah kami bisa dinikmati oleh banyak orang. Sehingga hidup kami tidak menjadi hanya sekedar hidup, Tuhan. Tapi kami bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Bahkan ketika orang bertemu dengan kami, Bapa, mereka bisa melihat Kristus melalui kehidupan kami. Tuhan, saat ini kami mau berdoa, Bapa, aku mau berdoa untuk gereja kasih Kristus, Tuhan. Biar Engkau memberikan talenta, Engkau memberikan berkat, Engkau menyertai gereja ini. Biar gereja ini semakin hari bisa menjadi terang bagi kota Belanda. Dan juga menjadi terang bagi negara Belanda. Terima kasih Bapak. Ini doa dan ucapan syukur kami. Haleluya. Amin. Silakan dulu.
saudara-saudara. Dan mogen wij gaan zitten en gaan zitten. Jadi kita diberkati Gezegend. luar biasa ya Luister firman Tuhan, aan. di mana kita sudah sama-sama belajar Ja, we hebben masalah samen kekhawatiran. geleerd over bezorgdheid. Jadi kita jangan khawatir dengan hal-hal yang tidak perlu dikhawatirkan. Dat we niet hoeven bezorgd te maken over dingen die onnodig Dan zijn juga om kita bezorgd te sudah zijn. belajar, sudah diberikan banyak contoh ya, En er waren heel veel voorbeelden gegeven ook. sesuai dengan tema kita gereja kita hari ini, tahun ini, bahwa bertumbuh ya. Conform ons thema. Jadi semakin tinggi pertumbuhan rohani kita, kita semakin bijak Hoe meer menghadapi we masalah ya. Karena yang bedakan orang Kristen sama bukan orang Kristen pada waktu ada masalah, bagaimana reaksinya. ja, hoe meer wij groeien, hoe meer wijsheid we hebben. En dat is Kalau ons anak Tuhan ada verschil. masalah, kembali ke Tuhan. Tapi kalau orang dunia biasanya ke tempat lain, ke dukun atau ke orang pintar. Dat wij als christenen teruggaan naar Jadi God terima en naar kasih sekali lagi problemen hebben. untuk En dat Ian, is ons untuk verschil. firmannya. Bedankt broer Ian voor woord geven. Dan kita akan mengakhiri ibadah kita. En we gaan onze eredienst eindigen. Dan kita mau bangkit berdiri, Laten we samen kita gaan mau staan. tutup ibadah kita. En wij gaan onze eredienst afsluiten. Tuhan terima kasih kita berdoa. Tuhan terima kasih untuk hari ini Tuhan, God bedankt voor deze dag. di mana Engkau Tuhan sudah memberikan firman-Mu Tuhan Dat u uw woord heeft gegeven. untuk setiap daripada kami Voor ieder van ons. yang disampaikan melalui hamba-Mu ya. En wordt gegeven door dienstnecht Ian. Biarlah firman yang indah ini Tuhan Mocht het zo zijn dat dit woord benar-benar dapat menjadi kekuatan kami, werkelijk onze kracht mag worden. sehingga kami dapat menghadapi hari-hari Dat we overal onze dagen kunnen aandoen. dalam kehidupan kami In ons leven. dengan berserah penuh kepada Engkau Tuhan. Ons overlaten aan ons volledig. Karena Engkau selalu memberikan kami hal-hal yang baru setiap pagi. Maar wij ervaren nieuwe dingen. Terima kasih, Tuhan. Elke dag. Dank u wel, Heer. Kami akan mengakhiri ibadah kami saat We ini sluiten Tuhan. deze eredienst nu af. Biarlah Mocht het kita zo jemaat zijn. untuk mengangkat kedua tangan kita. Met Kita akan onze handen menerima berkat gegeven. Tuhan. En wij ontvangen het zegen van God. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. God geeft u zegen en bescherming. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya God doet de aangezicht gericht op u. dan memberi engkau kasih karunia. En geeft u zegen. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu En uw aangezicht gericht op u. dan memberi engkau damai sejahtera. En geeft u vrede. Melalui anaknya Door Jezus Christus. dan kepenuhan daripada Roh Kudus. En de volledigheid van de Heer. Van de Dan, Heerlijkheid. dan kita sebagai umat pilihan, En dat wij als uitverkorenen kita menantikan kedatangan Tuhan untuk menjemput kita di atas awan-awan. wachten we op zijn terugkomst. Om ons op te halen. Bahkan memerintah bersama-sama En dengan zelf te regeren samen met ons. Maranatha. Maranatha. Haleluya. Halleluja. Amin. Amin. Tuhan memberkati.